वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरु नरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथयामून मध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય, પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય, એમએ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા રોગીને સૂતક આવે અને એણે પોતાની શુદ્ધિ કરવી હોય તો શું કરવું, તથા રજસ્વલા સ્ત્રી બીમાર હોય અને એણે પોતાની શુદ્ધિ કરવી હોય તો શું કરવું એ વિષય પર थोड़ी बात श्रवण करशू। तो बधा ज श्रोतागणों आ प्रवचन एकाग्र मने करीने श्रवण करे। तो एक भगवत भक्तए मने प्रश्न कर्यो कि शास्त्रीजी, कोईक रोगी होय अने एने सूतक आवे अने सूतक पछी एणे पोतानी शुद्धि करवी होय तो ए पोतानी शुद्धि केवी रीतना करे, तथा कोई रजस्वला धर्ममां आवी होय अने ए बीमार होय अने चौथे दिवसे एणे पोतानी शुद्धि करवी होय तो एणे पोतानी शुद्धि केवी रीतना करवी, ए संबंध में कंईक आप प्रकाश करो। तो ए संबंध में भगवान स्वामीनारायण सत्संगी जीवनना 5मा प्रकरणना 19मा अध्यायना 67 અને 68मा श्लोकनी अंदर कही रह्या छे कि आतुरे स्नान उत्पन्ने दशवारम अनातुरः स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेत् एनम् आतुरः शुद्धिमाप्नुयात् ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता ताम चापित्थम स्पृशेत् अन्या नारी स्नायात् पुनः पुनः। अर्थात के जे रोगाभिभूत होवाथी स्नान करवा असमर्थ होय तेने जन्म अशौच निमित्ते के सबा अशौच निमित्ते स्नाननो ज्यारे प्रसंग आवे त्यारे ते आतुर ने अनातुर एटले के जे रोगी न होय ते बीजो कोई सूची पुरुष स्नान करी करीने 10 वार स्पर्श जो करे तो ते स्पर्शथी ते आतुर एटले के रोगी शुद्ध थाय छे। ज्वर पीड़ित होवाथी स्नान करवा असमर्थ एवी रजस्वला नारी ने चौथे दिवसे शुद्धा बीजी नारी जो आज क्रमथी स्नान करी करीने स्पर्श करे तो ते पण शुद्ध थाय छे। आ प्रमाणे भगवान स्वामीनारायण અહીં સ્પષ્ટ રૂપે કહી રહ્યા છે કે કોઈક રોગી હોય અને એનાથી સ્નાન થઈ શકે એવી અવસ્થા ન હોય અને એનું સૂતક પૂર્ણ થઈ જાય, અર્થાત કે એને સૂતક આવે અને એણે સૂતકની શુદ્ધિ કરવી હોય તો જે રોગી ન હોય એવા પુરુષે 10 વખત સ્નાન કરી કરીને એને સ્પર્શ કરવાનો છે, જેથી કરીને એ રોગી શુદ્ધ થઈ જાય। એક વખત સ્નાન કરવાનું, ત્યારબાદ એણે પેલા રોગીને સ્પર્શ કરવાનો, બીજી વખત સ્નાન કરવાનું, ત્યારબાદ એણે પેલા રોગીને સ્પર્શ કરવાનો। એ પ્રમાણે 10 વખત એ સ્નાન કરી કરીને પેલા રોગીને સ્પર્શ કરે તો એની શુદ્ધિ થઈ જાય। તે જ પ્રમાણે જે પણ કોઈક રજસ્વલા સ્ત્રી હોય અને રજો ધર્મમાં હોય અને એ બીમાર હોય અને એણે પોતાના રજસ્વલા ધર્મમાંથી शुद्धि करवी होय, अर्थात के चतुर्थ दिवसे शुद्धि करवी होय तो एणे पण कोईक रजस्वला धर्म में न आवी होय एवी स्त्री ने पोतानी पासे बोलावी अने पछी एने कहेवुं कि भाई तू 10 वखत स्नान करीने मारो स्पर्श कर। आ प्रमाणे जेने रजस्वला धर्म नथी एवी स्त्री एक वखत स्नान करीने आवी एनो स्पर्श करे, बीजी वखत स्नान करी आवी एनो स्पर्श करे, एम 10 वखत ए स्नान करी एनो स्पर्श करे तो ए रजस्वला स्त्रीनी पण शुद्धि थई जाय छे एवुं भगवान स्वामीनारायण अहीं कही रह्या छे। माटे आ वात जे छे ए दरेक भाईओ तथा बहनों आत्मसात करी राखे, जेथी करीने एने कदाच आवी अवस्था आवी जाय तो एणे पोतानी शुद्धि करवी होय अने आ वात जो एणे आत्मसात करी होय तो ए पोतानी शुद्धि करी शके छे। आ प्रमाणे पेला भगवत भक्तए मने प्रश्न करेलो हतो तेनो उत्तर आ प्रमाणे भगवान स्वामीनारायणे आपेलो छे। आटલું कहीने हूँ मारा प्रवचननी विराम आपું છું। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अस्तु। जय स्वामिनारायण।